Okay, welcome back to the section of our webinar for today. So just now is the video of YP final year project of Bachelor of Multimedia. So antara final project yang dihasilkan oleh pelajar-pelajar tahun akhir lah. So hari ni we are talking about the importance of multimedia in digital marketing area. So kita ada 3 panel hari ni dan kita akan proceed kepada panel yang pertama. Madam Suzidiana sebagai akademia, okay, ahli akademik. How do you cope? Okay, ataupun lecturer dekat UniKL ni, macam mana dia cope dengan industry requirement so that whatever that we deliver tu industry related. Boleh Puan terangkan sikit? Okey, terima kasih. Bagusnya ya, bagus atau seronoknya berada di UniKL MIT ni. Kita all the lecturer ni dia kita punya management memang support ataupun encourage kita as a lecturer ni memang deal dengan industri. In term of buat projek ke, in term of the visit ke, semua pun memang menggalakkan kita. Kenapa pihak management galakkan kita? Supaya kita dapat apa yang industri, apa yang tengah berlaku di industri sekarang, dan supaya kita boleh bawa benda tu kepada kita punya student. Sebagai contoh, kita ada banyak buat collaboration sebelum ni dengan real industry. Contoh sebagai TV Al-Hijrah, kita buat program Al-Quran dan Sains, kita buat 3D. Okey, ada Expo Kementerian Pembangunan Luar Negara, kita buat opening montage. Virtual reality untuk KLCC kita ada buat. Lepas tu banyaklah lagi projek-projek yang kita collaborate dengan industri. Kenapa kita join industri punya projek ni? Sebab kita nak tahu juga what's the trend. Apa trend sekarang dekat industri ni, video-video yang macam mana, montaj yang macam mana. Kalau kita duduk di universiti sahaja, kita tak tahu apa yang berada di luar. Macam mana, kita tahu zaman kita kerja dululah. Okey, tapi kita dah tak tahu zaman sekarang. So kita kena tahulah, contoh macam sekarang lah, macam zaman kita dulu mungkin iklan kita tengok kat newspaper. Now, macam Pocket Doraemon, dia kata TikTok yang paling padu sekali, paling power sekali. So kita tak perlu dah dekat newspaper, kita kenalah bagi tahu student macam mana nak buat content advertisement dekat dalam TikTok pula. Okay, so sebab tu kita kena tahu apa yang berada, apa yang terjadi dekat industri. Okay, and lecturer juga digalakkan sangat untuk join all the training yang dibuat oleh organisasi-organisasi luar selain daripada UniKL, in term of the software, in term of the content juga. Sebab kita pun kena update diri kita ni tentang all the software yang baru. Okay, apa yang perlu. Okay, sekarang orang dah tak pakai dah software ni. Orang lebih pakai pada software ni, which is this software lebih mudah, this software lebih senang, dan this software ni lebih diterima dalam dunia marketing sekarang. So kita as a pensyarah ni, kita kena bekalkan diri kita dulu sebelum kita sampaikan kepada pelajar kita lah. And yang paling penting sekali juga, kita punya program ni, program BIMD ni, kita akan panggil external examiner untuk visit kita punya program setiap tahun. Kenapa? Sebab kita tak nak all the lecturer kita ni short sendiri bagi assignment. Okay, tak ikut requirement industri apa. So kita panggil industri. Kita panggil industri panel. So industri panel datang, tengok subjek kita, tengok content kita, tengok assignment yang kita bagi kepada pelajar supaya nampak kita, supaya untuk memastikan bahawa kita ni betul-betul ikut apa yang industri sekarang nak lah. So kita as a academician ni tak bolehlah ketinggalan, sebab kita nak lahirkan generasi ni yang akan pergi ke industri. Kalau kita ketinggalan, knowledge yang dapat kepada student kita yang nak ke industri ni adalah outdated punya knowledge lah. Jadi kita perlu dulu, dan macam saya kata tadilah, sangat bertuah UniKL ni, MIT sendiri memang dia support sangat staff untuk collaborate dengan industri. And even dia memang galakkan lah, sangat galakkan, collaborate and join the training. Alright, so this is the last question untuk hari ni, untuk Suzy lah. Okay. Last question. Ada satu soalan lagi, which is, what will be your personal advice? Personal advice kepada graduate out there yang nak jadikan diri dia
bold ataupun lagi highlights dalam digital marketing area especially? Okay, nak jadi bold ni, nak jadi solid ni, nak jadi lebih daripada orang lain ni, first kali mesti kena ada ilmu lah. Okay, mesti kena ada ilmu. Mesti kena belajar dulu. Okay, mesti kena ada ilmu dalam bidang tu. Bila kita ada dah ilmu dalam bidang tu, kita tambah dengan kreativiti yang kita ada, kita tambah dengan talent yang kita ada. Okay, so benda tu akan membuatkan kita lebih bold. And kita try to cari apa yang lebih daripada orang lain. Ataupun kita try to cari macam mana kita nak jadi lebih daripada orang lain. Kita dah ada ilmu, kita dah ada ni, dan kita cari lagi apa yang perlu. And yang paling penting tadi macam dua panel industri kita cakap lah, disiplin, konsisten, okay, jangan give up, semua tu cari and one day kita akan dapatlah diri kita yang betul-betul bold. Tapi first kali memang saya advise perlu ada ilmu. Perlu ada ilmu dulu, and selepas ilmu, bila dah ada ilmu, kita boleh tambah dengan benda-benda lain untuk menjadikan kita lebih bold. Okay? Lalu selepas tu boleh penuhkan diri dengan skill-skill yang diperlukan. Tidak semestinya hanya skill yang macam satu skill je lah yang kita nak guna. Tak boleh macam tu. Kita kena ada banyak supaya kalau macam orang yang belajar, orang yang tahu A ni, ramai orang yang tahu A. Tapi orang yang tahu A dan B tak ramai. So kita perlu jadi orang yang tahu A dan B supaya kita ada sikit kelebihan lebih daripada orang lain. And lepas tu kalau untuk dalam digital marketing ni, kita study lah. Kita study apa elemen-elemen yang boleh buat kita lebih bold dalam digital marketing. Tapi yang saya tekankan kat sini, perlu ada knowledge dulu, ilmu dulu, and lepas tu boleh tambah dengan kita punya skill and kita punya kreativiti sendiri. InsyaAllah dengan kita punya tekun, usaha, rajin, disiplin, kita akan jadi bold dalam industri yang kita join. InsyaAllah. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak Puan Suzidiana atas nasihat kepada para graduan yang bakal graduan ataupun yang dah grad pun tapi mungkin masih tercari-cari lagi arah tujuan ke kan. So next kita akan pergi kepada panel kita seterusnya. Puan Hazarin sebagai wakil industri, macam mana, apa ya pesanan untuk pelajar-pelajar terutamanya yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam multimedia ni? Mungkin daripada wakil industri punya perception lah, apa yang mungkin pesanan yang nak bagi kepada multimedia, pelajar yang mungkin nak sambung multimedia tapi masih teragak-agak lagi. Okay, terima kasih atas soalan tu Puan Zu. Okay, actually saya dulu pun sebenarnya waktu lepas SPM nak sambung kos lain sebenarnya. Tapi waktu zaman saya sambung dekat UniKL tahun 2003 kalau tak salah saya. 2003 atau 2004. Saya pun lupa sebab saya SPM tahun 2002 dan dalam 2003-2004 macam tu lah. So waktu tu multimedia baru lagi lah kiranya. Maksudnya taklah macam sekarang. Tapi bila once saya masuk UniKL, saya belajar memang saya rasa seronok. Yang tu yang first lah sebab kita memang tak ada, sebab circle pun memang tak tahu kan yang multimedia ni apa, just memang kita circle tu kurang lah. Tapi bagi apa saya, macam untuk adik-adik sekarang yang zaman sekarang ni, saya rasa kalau siapa yang berminat, bagi saya untuk nak menyambung tak kisahlah bidang apa-apa pun saja, tapi especially kalau macam multimedia yang of course first kali kena ada minat lah bagi saya. At least sebab saya tengok banyak yang mungkin kalau sambung belajar, kalau tak minat nanti dia halfway, nanti dia tukar bidang lain, dia akan jadi rugi. So bagi saya kalau untuk nak sambung multimedia mungkin boleh tanyalah mungkin student ataupun senior-senior siapa yang dah pernah belajar, mungkin boleh dapat idea lah kan. Tapi bagi saya sebenarnya saya sangat galakkan. Even anak saya tingkatan 3 dekat sekolah pun dah belajar coding. Sebab anak saya tingkatan 3 tapi sekolah dia ada asas sains komputer. Tapi dia dah buat coding tau dekat sekolah. So saya rasa macam wow, hebat, memang sangat hebat lah. Sebab bagi saya sekarang ni multimedia ataupun digital marketing kalau daripada muda dah start belajar, memang bagi saya dia sangat membuka peluang lah bila dah katakan dan maksudnya dia memang orang cakap maksudnya career yang sangat besar sebenarnya dekat luar. Yang penting macam Puan Suzy cakap tadi, kita kena kita kena ada knowledge, kita kena
jadi orang yang lain daripada lain lah. Maksudnya kita kena luar biasa lah untuk kita nak tackle market dekat luar. Dan bagi saya juga sebenarnya multimedia kalau betul-betul memang kita minat, kita kreatif, kita memang boleh buat duit dan kita boleh, maksudnya gaji tu sangat lumayan lah sebenarnya. Serius, saya memang cakap macam tu lah. Sebab saya tengok banyak company dekat luar yang buat digital marketing yang saya even pernah outsource, sangat mahal, serius. Maksudnya kalau macam kita ada kepakaran buat bisnes, kita leverage lah. Kita ambil yang siapa yang budak-budak yang pandai buat, kita leverage. Memang sangat mahal kos untuk nak buat sebenarnya. Kan? So bagi saya memang kalau siapa yang berminat tu memang terus sambung je. Memang bidang ni memang sangat diperlukan buat masa sekarang. Memang bagus lah sebenarnya bagi saya. Memang penting lah kita kan multimedia. Bidang multimedia ni walaupun kita nampak macam alah multimedia ni semua orang boleh buat, but it's actually you need ilmu lah untuk buat kan. Not just terus terjah je, sebenarnya kena ada ilmu. Okay, thank you very much Puan Hazrin. Saya rasa itu saja untuk tapi jangan ke mana-mana lagi. Kita pergi ke seterusnya, panel yang ketiga, Mr. Azizi Musa. Also, I want to ask you about the personal advice lah. Okay, soalan terakhir. Personal advice yang anda boleh berikan, you boleh berikan kepada bakal-bakal graduan luar sana supaya mereka menjadi lebih bold, highlight dalam kreatif industri ni. Okay, hai para graduan. So, bakal-bakal kan ini dunia awak lah. So, firstly, they have to love what they do. Sebab bila kita suka, bila kita cinta dengan apa yang kita buat tu, benda semua akan jadi senang, semua akan jadi ringan. Kalau ada orang cakap pekerjaan terbaik tu adalah hobi yang dibayar. So maksudnya kerja still pressure, tapi kerja yang kita buat tu akan jadi mudah lah, lagi seronok lah. And again, pasal yang tadi juga saya nak mention pasal just be consistent, and then kalau macam belum habis belajar pun dah boleh start making connection dengan orang, cari orang yang sama interest dengan kita, tanya sikit apa-apa semua. And then lagi satu is just you do you lah. I mean just buat apa yang you guys nak buat, sebab akan ada dalam 100 orang maybe akan ada seorang lah yang tak suka ke apa ke. Tapi yang penting you have to just do it and remember lah why you started the thing. Just do it, be yourself kan. InsyaAllah. IG Azizi Musa apa Memang Azizi Musa Azizi Musa _ Azizi Musa _ Kau ada yang nak follow kan dekat Facebook tu, tak tengok sekarang, tengok letter-letter pun boleh ni Abang Zizi ni. Okay, so thank you very much. This is the last question yang kita dapat berikan dan soalan yang kita sempat tanya pada panel-panel hari ini. Terima kasih banyak-banyak. So I would like to thank all of our panel hari ini, which is TS Madam Suzidiana Sulaiman, Mrs. Hazrin Ahmad, Mr. Aziz Musa. Thank you very much again for joining me today. Dan juga thank you so much kepada semua yang join ataupun tengok live session hari ini. Okay, it has been very fruitful discussion. Sangat banyak info yang kita dapat daripada panel-panel hari ini, daripada wakil akademik kita, industri dan juga alumni. So I'm sure all of you ada mendapat satu ilmu baru dalam session hari ini. So for more details on Bachelor of Multimedia, Bachelor of Interactive Multimedia Design, kalau ada yang berminat nak sambung ilmu multimedia, kelas multimedia ni, come and be part of our global family at UniKL MIIT for our September intake. Okay, kita ada intake September nanti insyaAllah. So kindly visit our website www.unikl.edu.my or follow us on our social media, Facebook UniKL, University Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology, ataupun Instagram UniKL MIT. Okay, so till we meet again, I'm Madam Zurani binti Abdul Ghani. I'm signing off for this time being. Thank you very much. Assalamualaikum and a very good day. Thank you very much. Thank you for watching. Okay, bye. Bye. Okay, we're going to see our last video convocation, I think. Okay, see you guys again. Bye.
Back it up.